Sy, goeiemôre julle elkeen in die huis van die Here. Ons is maar min mense, maar ons hoef nie kommer te wees nie, want ons weet hier's baie engele wat in die banke saam vol sit. So ek wil vir julle elkeen sê geseënde Sabbatdag en mag julle ook 'n besonderse dag saam met elkeen hier teenwoordig hê en ook die mense wat inskakel, dat julle baie geseënde Sabbatdag sal hê. Pieter, kan ek sommer vir jou vra, sê vir ons open met gebed asseblief. Kom ons sluit net ons oë. Liefdevolle Vader, baie dankie vir nog 'n Sabbat wat ons by mekaar kan kom. Here, ons het 'n behoefte om boodskappe van U te hoor en wat U vir ons wil sê. En daarom vra ons dat U met elkeen sal wees wat U vanoggend gaan gebruik om met ons te praat en dat daardie boodskappe ook ons lewens sal verander en dat dit wat U vir ons daardeur wil leer, ons ook sal kan toepas in ons eie lewens. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie Pieter. Voor ons die sending verhaal gaan kyk, wil ek het gou vir ons asseblief Johannes 14 vers 1 tot 3 saam lees. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Ons kan gou kyk na die sendingverhaal. Dankie julle. We didn't think that we were hungry or we couldn't take shower because there were no hot water. We just were thinking about are we going to stay alive today or are we going to die? And we were only praying all the time, and thanks God we are still alive. I'm Ruslana. I'm staying here in Poland at the church. My family are refugees from Ukraine. My mom, my siblings, sister and brother. Unfortunately, our father, he's a preacher and he's left in Ukraine. When the first day of war started, we hoped it will end soon, but it didn't. And the worst part was that our city, Wibank, was occupied on the second and third days of war, so just from the start, and we couldn't leave the city at all. And the pharmacies, the food stores were completely empty. People couldn't buy food or even like simple medicines. And also we didn't have any network, or we couldn't even call that we are alive. And our grandmother, she was so worried and we couldn't tell her that we are alive. It was so bad. Ruslana and her family are among the millions of refugees fleeing the conflict in Ukraine. Few know where they will end up. Majority of us don't have relatives or friends here, and the only people who help is church. The church gonna give us a chance to have future and help us with the basic things. And here's a bedroom, so we slept here. And it's quite comfortable, it's warm here and nice. And we are really glad that church provided us a place to sleep in. Adventist churches across Europe are redefining what it means for a church to be a sanctuary. ADRA supports their efforts to take in thousands of refugees. Jesus never asked, who are you? What is your nationality? Are you a good person or bad person? He was open. And I think this is a good example for us. When we are helping others, it's like Jesus' hands will be through us. We change because of Jesus, of His impact on us. And we want to be His hands. We want to be His feet. Global humanitarian agency, ADRA, which is the Adventist Development and Relief Agency, ADRA, based here in
que es la rama humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista de recursos asistenciais. Right now, the organization has people in and around Ukraine, helping the hundreds of thousands of people fleeing. The groups here at home are getting involved as well. The Maryland Aid Group is going much farther, 5,000 miles farther, to provide direct help. It's already providing shelter to refugees in youth centers and church buildings. ADRA volunteers cross the border themselves into Ukraine with this convoy carrying supplies. When they said, like, don't worry, you can feel like at home here and we will help you because we are your brothers and sisters in God, they just supported us and that meant so much. I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. As hy baie dankie julle. Daar was 2 verjaarsdae die week. Die 10de was Tronel gewees. Ons wil heers baie geluk met jou verjaarsdag. En mag die Here jou nog vir 'n lang tyd gespaar hou en baie dankie dat jy ook 'n pad saam met die Here stap. En ook 'n lekker dag gehad. En die 16de was dit Tannie Hazel Monsami. Ek sien haar nou nie hier nie, en ek weet nog nie, ek ken haar nie eintlik nie. Daar was geen huweliksherdenkings nie. Is daar nog enige iets wat ek nog gemis het dalk? 'n Verjaarsdag, huweliksherdenkings? Ok, nou gaan ons gou vra vir die diakens om die dank en offergawes op te neem asseblief. Dankie. Kom ons maak het gaan ons oor toe. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons hierdie week geseën het om te kan verdien en ook om te kan teruggee, Here. Liewe Jesus, alles behoort aan U en wat ons nou terugbring is maar net 'n klein gedeelte. En ons vra asseblief dat U dit sal vermenigvuldig en sal seën sodat dit reg gebruik kan word tot uitbreiding van U koninkryk. Here, ons weet ons sien soveel swaar kry in die wêreld. En laat ons oë op U gerig sal hou en dat ons dankbaar sal wees, dat ons kan weet, U wederkoms is naby, waar ons vir ewig saam met U veilig kan woon, in die woning wat U vir ons voorberei in die hemel. Dis my gebed in die wonderlike naam. Amen. Ok, ek gaan vir ons weer Johannes 14 vers 1 tot 3 lees. En as ons, terwyl ons hierdie gedeelte lees, dink 'n bietjie waar julle ook in julle lewe deur moeilike tye gegaan het. As ons kyk na daai mense van Oekraïne en ook wat oom Jan gesê het van daai aardbewing en ook van daai damme wat so in mekaar geval het. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het.
ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. In die Engelse Bybel sê hulle, there are many mansions. Nou, ek weet nie, wat is die Afrikaans vir mansions, paleis, of 'n groot huis, en dit laat ons dink, daar's meer as genoeg plek vir elkeen van ons in die huis van die Here, en in die hemel. Ek wil graag hê, ons moet asseblief 'n spesiale item luister, my Redeemer is faithful and true. Begging me, come closer to your sanctuary, your place of peace. You've torn the curtain that keeps us apart. Most holy place is where you want my heart. Sanctuary. To your sanctuary, my place of peace. Where can I run when you're not there? Your sanctuary, my place of rest, hiding place. Sanctuary. I won't believe this lie anymore. I won't believe this lie anymore. 'Cause there is nothing that can change who you are. Baie dankie julle. En ons almal het bemoediging nodig, en laat ons altyd sal weet, die Here stap elke keer 'n pad saam met ons, al gaan dit partykeer hoe moeilik en hoe swaar met ons. En so 'n paar, ja, ek kan nie presies, so rukkie terug het ons 'n lesstudie gehad. Daar was omtrent 3000 beloftes in die woord van die Here, en ek gaan net 'n paar met julle deel. En ons kan altyd kyk, as ons mismoedig raak, gaan altyd na die Bybel toe en kyk, daar is soveel beloftes wat ons eie kan maak. En een van die
mooi beloftes wat ek met julle wil deel is Filippense 3 vers 20 en 21. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. En dit is een van die mooi beloftes wat ons, hierdie liggaam wat ons nou het, gaan heeltemal verander word, vernuwe word. En enig in die hemel gaan ons sien wat 'n voorreg het, dit was nie moeite werd om deur hierdie wêreld, deur al hierdie verdrukkings te gaan, versoekings te gaan, om eendag voor die Here te staan en te sê dankie. En ek wil net graag vir julle 'n klein videoetjie speel. Die ou gaan so 'n bietjie sing, en dan gaan Ellen White, of die vrou van ons, van Ellen White se geskrifte net aanhaal, om net 'n bietjie perspektief te gee van wat in die hemel is. En dit is the language of Canaan. Of what biblical Christianity is. We need to recognize that Christ followers are called to love, contributing to the common good of culture and to society. It's time to get back to that. Changing perception with this younger generation. Things are changing. There's great movement to speak out on truth. We don't want more of the same. To speak out on truth. We don't want more of the same. To speak out on truth. We don't want more of the same. 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 When he said, "Let there be light," a million colors pierced. This is God's power. Your voice is ringing as the trumpet sounding praise. This is God's power. Lord and Savior. This is God's power. Strong and splendor, and we'll see Him face to face. Baie dankie vir julle. Ek weet nie van julle nie, maar ek sien uit na daai dag om vir ewig saam met die Jesus te wees. En al wat ons nou deur gaan, sal ons nie meer aan dink nie. Maar terwyl ons op hierdie aarde is, laat ons maar ons liggies so skyn en dat ons mense na die Here toe sal lei. Vir my ook 'n mooi belofte is in Sagaria 2 vers 8. Want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan, na die nasies wat julle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. En ek wil graag 'n versoek reg, met Sabbatsluiting, lees 'n bietjie Openbaring 21 en 22, en daar is soveel beloftes wat die Here vir ons gee. En ek wil graag oom Jan en tannie Antoinette vorentoe nooi, om net vir ons 'n demonstrasie te gee, van een van die beloftes wat daar opgeteken is. Asseblief oom en tannie.
En een van die beloftes is dat liewe Jesus sê, hy gaan al die trane van ons oë afvee. En soos ons nou gekyk het, die demonstrasie, hoe naby die Here by ons gaan wees, hy gaan by ons kom en die trane afvee. En dis die hoop wat ek met julle wil deel, dat ons in hierdie week ingaan, en altyd sal weet, die Here stap op pad saam met ons. Kom ons maak gou ons oë toe julle. Liewe Jesus, baie dankie vir soveel beloftes wat U vir ons in die woord gegee het. U weet presies waardeur elkeen van ons sukkel, waarmee ons worstel. Ons kan sien hoeveel ellende en swaar kry in die wêreld is. Maar U het vir ons ook hoop gegee, dat U al die trane van ons oë gaan afvee, dat daar nie meer dood gaan wees nie, ook nie sonde of swaar kry of ellende nie. En ons sien uit na die dag wanneer U gaan kom om ons te kom haal. Leer ons asseblief om hierdie bemoediging ook met ander mense te deel, en dat hulle ook kan sien, daar wag vir ons 'n beter lewe, 'n lewe saam met U in die koninkryk vir ewig. Dit is my gebed in die wonderlike naam. Amen. Die rusting van God deel van ons lewens maak, soos oom Ben nou van ons 'n bietjie meer gaan deel oor die wapenrusting van God. Dankie julle.